what else can we do but to worship? In Revelations 5:12, it says, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Jesus is the only one that could save us. He is the King over all, above every fear, above every situation, and every name. He alone is worthy. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise.
the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Lord, we thank you for your presence with us today. Thank you for your mercy that sustains us and for the love you showed us on the cross. We offer to you our praise, our hearts, and our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Worthy is the name of Jesus. Amen? Okay. Good morning. Our message today is entitled Description of a Godly Person. Description of a Godly Person. Found in Psalm 15. Psalm chapter 15. And I'll be reading from the New King James Version. It says here, Lord, who may abide in your tabernacle? Who may dwell in your holy hill? He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. He who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord. He who swears to his own hurt and does not change. He who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. May the Lord add a blessing upon the reading of his holy word. Let us pray. Father, we ask the power of your Holy Spirit to speak to each of our hearts today. Empower your word, Lord, so that we will know the rules, the description, the characteristics of the person that you love most, a person who is godly. Help us to understand your word, and may your presence be in our midst today as we study and meditate on what you want us to understand, to be applied in each of our lives. In Jesus' name, Amen. Last Sunday, sang nagligad nga Domingo, ang aton nga mensahe ginatiguluhan, a heart that God desires. Ang tagipusoon nga gusto gid sang Ginoo sa aton. Subo nga aga ang iyang titulo sang mensahe naton, pamatasan sang Diosnon nga tawo. Pamatasan sang Diosnon nga tawo.
the previous Psalm 14, aton makita ang description sang isa ka tawo nga wala sang Dios, no? Kung basahon ninyo ang libro nga ini, 14, 15, and 16, all this refers to us, kung ano kita. So, nagasiling siya diri sa 14, kag ang primero niya gid nga verse, nagasiling. Siling niya, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works, and there is none who does good. So the whole chapter 14 of the book of Psalms, hindi gid maayo opposite sang sa chapter 15 nga aton subong nga pagatun-an. Chapter 15 of the book of Psalms is not a prescription. Kung doktor ikaw, ga-prescribe ikaw kung ano nga bulong. Hindi ini prescription sa aton subong aga. Kung hindi, it is a description of how saved people ought to live. Ini isa kalarawan, isa kapagtudlo, kung paano bala ang naluwas nga tawo magakabuhi. After receiving Jesus Christ as your Lord and personal Savior, the Holy Spirit resides in your life. And after the Holy Spirit has resided in your heart, then there is a change sa imo nga kabuhi. May pagbag-o sa sina nga kabuhi. Good works follows. Amo na nga hindi kita yang maluwas sa maayong nga buhat. Kundi nga ang maayong buhat sang mga Kristohanon nga nakakilala kay Jesus, magasunod pagkatapos nga nabaton mo kag nagtuo ikaw kay Jesus. Tungod nga ang Holy Spirit na nagapuyo sa imo, ang bunga sini amo ang maayong ano? Buhat. Kung wala sang maayong nga buhat sa imo nga kabuhi, wala gid ikaw nakakilala kay Jesus. There is always a change if Jesus takes control of that life. So, a life that pleases God, ang kabuhi nga nagahatag kadayawan sa Ginoo, ang kabuhi nga nahadlok sa paghimo sang sala, tungod kay may kahadlok siya sa Dios. Ang kabuhi nga naga-fellowship sa Ginoo. So here, this morning, we will learn 3 personal requirements. 3 ka-requirements sa Diyos nun nga tawo. Number 1, seeking God's presence. Sang nagligad nga Domingo, go to God. Di bala? Subong iya, seek God's presence. Makita ina sa verse 1, Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill, he who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. So number 1, makita naton dira sa 2 Samuel chapter 5, we have learned that King David became king of Israel. Saan mo ina? Nanginhari siya sa 2 Samuel chapter 5, nanginhari siya sa Israel. David was 30 years old, 30 anyos ang edad niya, sang naghari siya sa Israel. He reigned for 40 long years. 40 gid ka anyos siya nga nanginhari sa Israel. 7 years and 6 months dito siya sa Judah. Kaginhalin niya ang iyang reign, ang iyang throne sa Jerusalem. And he reigned 33 years over all Israel and Judah. And because of this, King David transferred to Jerusalem where his throne is, and he called the city of David. Intindihan nyo? Pila siya katuig na grain? Pila siya katuig na grain? 40 years. 70 ng edad niya. Pagkatapos siya nga naghari sa bilog na Israel kag sa Judah.
Kag ginbutang niya dito sa siyudad sang Jerusalem ang trono. Kag naging City of David. So bong gagira dito. Nakakadto gid ako sa lulubngan ni Haring David. What a great privilege God has given me. Abi ninyo ano? For 40 years, King David reigned through Israel and whole of Judah. He asked this question na mangkot ni si Haring David. Amo ni sa verse 1, Lord, who may abide in your tabernacle? Who will sojourn in your tabernacle? Who will dwell in your tabernacle? Pero nagsiling siya last Sunday sa aton nga mensahe, let us go into the house of the Lord. Sa diin ang kalipay ni King David, kung magkadto siya sa tabernacle, kag magsimba didto. He wanted to enjoy the benefits of being a resident of the house of God. Enjoying fellowship, enjoying God's protection, enjoying God's provision. Sa Sunday school kagaina, the safest place is heaven. In heaven, we enjoy God's fellowship, we commune with God, we enjoy God's perfect protection and God's perfect provision. Pero, amo ni ang hambal ni Haring David. Kung subong, muna ni, we have no place to go now. Wala na gid sang safe nga lugar. Ano ang ginhambal dira sa Exodus 25:8? And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Amo gid ni nga handom sang Ginoo nga magpatindog sang isa ka sanktuaryo para ang mga katawhan niya didto magtipon para ini nga mga katawhan magasimba sa iya. Pag-journey ni Moses, pag-lead niya sa mga Israelinhon, halin sa Ehipto pakadto sa duta sang promise, the land of promise, may ara sila ginpatindog nga tabernacle, tent to worship. Abi ninyo, they know that the presence of God is with them while they were in the wilderness because their tabernacle, ang ilang nga tabernacle, ara ang presensya sang Ginoo nagatabon. Siling sang Biblia, ining presensya sang Ginoo amo ang madamol nga clouds nga naga-shine. Kag kung sila magsulod dira kag magsimba, mabatyagan gid nila tanan nga ang Ginoo upod sa ila. Sa pila ka adlaw kun ina nga presensya sang Ginoo ginatawag ina sa Hebrew Shekinah glory. The Shekinah glory of God. Mag-lift up ina a clouds kag maglakat, meaning sila tanan masugod naman sang ilang nga journey. Kag kun diin adto nga clouds magpundo, meaning didto naman sila magpahuway. And they will go to that tabernacle and worship because the Shekinah glory of God is there with them. Can you feel God's presence as you worship the Lord? Amen. So, salamat sa Ginoo. Mabatyagan tagid ang presensya, no? Amo na nga nagadayaw kita sa iya. Nagapasalamat kita sa iya. Ano ang siling ni King David sa Psalm 23:6? Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sa pagkamatuod kag sa pagkamatuod, ang kaluoy sang Ginoo magaupod sa tanan nga inadlaw sang akon nga kabuhi. Kag ako magapuyo sa puloy-an sang Ginoo sa walay katapusan. Amo man bala ina ang inyong handom? Seek God's presence. O kung wala gina nagsulod sa inyo nga tagipusoon, kag panghuna-huna.
This morning, number one description of a godly person is seeking God's presence. Ara man kita sa aton nga balay, ara man kita sa aton nga workplace, ara man kita sa aton nga opisina, always a godly man who honors the Lord seek His presence. Today, believers enjoy intimate fellowship with God through Jesus Christ. Because God is our eternal home. Nag-enjoy man ka mo, magkig-istorya sa presensya ng Ginoo? O kung natakaan ka mo? O kung natuyo ka mo? O kung ginatamad ka mo? Ginatuyo, natakaan, ginatamad. O kung nagadali na ka mo magpauli. Number 2, prescription is obeying God's precepts. Makita ina sa verses 2 to 5b. Obeying God's precepts. Meaning, nagatuman kita sa sugo sang Diyos sa aton. Tatlo ka basic areas of life is kung kita godly, blameless character. Wala sang makita nga sayop sa aton nga ginahimo. Ikadua, righteous conduct sa aton nga trabaho. Ikatatlo, truthful conversation. So, blameless character in your walk. May kanta nga, they're not looking at your walk. They're not looking at your talk. They're not listening to your talk, but looking at your walk. Sila gapamati kung ano aton nga ginahambal. Pero gatanaw sila kung ano ang aton nga mga batasan kag kinaiya. How can you be an example? How can you obey God's precepts? Even if you know that it is wrong, still you do it. Kabalo ikaw, nga sala. Kabalo ikaw, nga hindi malipay ang Ginoo. Kung ikaw hubog, maskin doktor ka pa, bisan attorney ka pa, bisan engineer ka pa, kung nahubog ka na, tadlong pang paglakat mo, sabdan nyo ako, tadlong pa? Hindi na. So nadula ang respeto. They're not listening to your talk, but looking at your walk. So, in obeying God's precepts, we become blameless in our walk. This does not mean perfect, because nobody is perfect. This does not mean sinless, because tanan kita makasala. But this means seeking to please God constantly. Padayon, nga nagahimo sang mga butang nga malipay ang Ginoo, kag walay untat nga paghimo sini sa aton nga paglakat. Ti ano ang makita sang iban? Kung ikaw diakono, sang nag-work pa ako sa isa ka church. Palayo pa, kita ko na inang adikon. Oh, kanami magwali. Kanami maghambal. Abi mo, Mrs. Gumana, nakibot gid ako kay nag-aso. Dikon ina, nag-anigarilyo. Pagkakita niya sa akon, malapit na ako, ganyan sulod niyang sigarilyo niya sa iyang bulsa. Sining ko siya, aba, prangka ako kay, masunog pantalon mo, nag-aso. See, they're not looking, they're not listening to your talk. They're looking at your walk as a godly person. Intindihan nyo? Constantly obeying the Lord and seeking to please Him. A, integrity. Ano ba lang aton nga kabuhi? Means soundness of character. Nobody on earth is sinless. All have sinned. But we have a sound character. Integrity, complete loyalty to God. Sa Biblia, gin-mention dira ang ngalan ni Noah. Si Noah was blameless
Genesis chapter 6 verse 9, he was a just man, and Noah walked with God. Another person mentioned in the Bible who walked with God is Enoch. He was also blameless, and the Bible said Enoch walked with God. Also, another one mentioned in the Bible is Abraham. Genesis chapter 17 verse 1. Ang Diyos nag-admonish kay Abraham, naghambal kay Abraham, walk before me, Abraham, and be blameless. Amo man na ang hambas ang Ginoo sa aton. Hindi gid kita mangin suga kung kita mismo manog patalang sa iban. Kay sila masandad gid sa aton. B, honesty, righteous conduct. Honesty, ano gani ang honesty? Ilonggo, maminatudon. Hindi sang butigon. Wala nagabaton sang mga bribe. Under the table. Bribe ina. Wala nagabaton sang saka. Hindi makapautang kung wala saka. So may isa ako ka nasugata nga tawo. Ang ngalan sang iya nga t-shirt. Por Diyos, por Santo. Gali kay por Diyos, por Siyan. Sa atubangan, por Diyos, por Santo, sa likod, por 10%. Honesty in our life. Honesty. May 4 ka estudyante sa high school nga nag-skip sila sa klase. Wala sila nag-attend sa klase, sining nga maestra. So, following day, ara sila. Siling sang maestra, nga wala ka mo sa klase ko? Siling nila, ma'am, no abi, na flat tire nga amon sa lakyan. Di wala kami naka-attend sa imong klase. Okay? Siling niya, di, na-miss ninyo, may quiz kami kahapon. Pungko ka mo, kuha papel, kuha lapis, kay mag-quiz kita. Number 1. Sa diin nga tire ang na-flat. Kaya wala sila ka istoryanay nga 4. Anong gwa? Ano ang gwa? Gwa gapon ang binotig. Sa diin nga tire sang inyo sa lakyan ang na-flat. Ditong isa, hindi na sila kakuan hindi na sila ka ang maestra katanaw. Maskin ano pa naton. Katago sang aton mga sala magwa lang gihapon. Proverbs 19:22 it says, a poor man is better than a liar. Maipaimol ang tawo. Kaysa butigon siya. Kay ang kaimulon hindi dapat ikahuya. Kinahanglan kung kita mga anak sang Ginoo, we should be blameless, righteous, and truthful in our conversation. Kung mga Kristohanon kita, mga babayi, kag mga kababayanan, wala sang binastos nga nagagwa sa aton mga bibig. Galing kung kaisa, damo sila iya Sanang kita, kung gabinastos sila, kinadlaw man kita, nga kuno abi, nalipay man kita. Pero ang katahom, nga kung ara ikaw sa grupo sang hindi Kristohanon, kag makita nila ikaw, masiling sila, boss, kay ara ang pastora. Maskin hindi ka pastora, masiling sila, pastora. Boss, hindi kita magamba. Because they know what you believe. And they know your stand. Amen? Ikasi, sincerity, truthful conversation. Truth is the cement that holds society together. Do not backbite. Do not lead his money to usury. Prangka kita ko Singko ka sa lawayon gid sa imo. Nami man kay ang sabat niya sa akon. Oo man sa lawayon man ako.
Mabudlay gid no kung di kita mag-ako sang aton nga mga sala. Pero tani untatan tanang aton nga pagkaano salawayon. There should be a period. Hindi kay 12 years ago, amo man ang bati ko sa imo, abi ko nagbago ka na, subong nga nakita naman katilawat, amo man lang gihapon? Di may pagbago? Ha? Wala. May pagbago? Wala. Do not lead people to go astray because they cannot see Jesus in you. People with truthful words have truthful hearts. A heart of praise, a heart for God, a heart for prayer. Dako gid ang problema sa mga panimalay, sa mga kaingod, sa kasimbahanan, sa mga opisina, tungod sa mga baba naton nga mga palalibak. May isa ka babayi, ngin patawag sang baryo kapitan, ni Tibo ini sila. Siling sang baryo kapitan. Nakabati ako, nga ikaw, naguba sini nga pamilya, tungod sang imo nga baba. Tagaan ta ikaw sang leksyon. Siling sang captain. Ano to, kapitan? Are, isa ka supot, nga balahibo sang manok. Lakat ikaw, kag iwasag mo, ini nga balahibo, hasta maubos ini ka sa ag. Karon sa hapon, balikan mo, kag pamuluton, kag magkadto ka diri sa akon. Kay amo na ang pina ko sa imo. Abaw, abi niya anong natabo? 3 lang kabalahibo ang napulot niya. Wala na sang balahibo sang manok. Amo man ina, kung kita nga mga Kristohanon, mga maritis, pagkatapos nga nambal ta na to, hindi ta na matipon. Kay tapos na. Muna nga si Bert diri sadto. Si Bert Kabaya, ambot nga ari siya. Ara? Wala. Pangamuyuan niyo siya. Sabi niya, baw, kuha na nila na ding, aswang ko no si Bert. Oo, nagdumugay ko no ang aswang kag si Bert dito, kay nagkarahapay ang mga palay to sa likod. Nag-agi ko no sila dira sa puno sang akasya namon nga kadako-dako. Nagalutaw ko no si Bert. Ginbalikan ko kaginambalan. Diin ang proibanyo, aswang siya. Kay, pailan ka mo sang kaso, hindi kabayad ka mo. Mapatay lang ka mo siguro, hindi ka mo kabayad. Sang pagguba, sang iya nga dignidad, kag iya nga integridad. Salamat sa Ginoo na untat ang istorya. Pati gani mga membro na diri, kada kita nila kay Bert, ano sudaan mo, atay? Kalaw ay. And then, we spoke in the prayer meeting that all the words that are not true should be stopped. Praise the Lord. It has stopped. May maayo ba lang nga produkto? Wala. Katapusan. Kay my Lord Supper pa. Last, trusting God's promises. Verse 5c. He who does these things shall never be moved. He who does all these prescription and requirements of the Lord will never be shaken. Indigid mationg. Sang gagmay pa kami sa Sunday School, may kanta kami, Jesus, Jesus is my captain, I shall not be moved. Jesus is my captain, I shall not be moved. Just like a tree planted by the river, I shall not be moved. Kung si Jesus, ara sa aton nga kabuhi, hindi kita mationg sa prinsipyo kag sa aton ginatuuhan. Nga kita matuod nga ginbag-o sang Ginoo. Amen? Godly person describes
that we have security and stability in life. Di dapat kita mahadlok sa mga linog, sa mga gira, kung ano man. Wala kita sang kahadlok, kay nga aman, umalagi lang kita diri. We will not stay here forever. We are pilgrims. May gira man dito. Kamatayon man lang gyapon ang maabtan sang tanan. Pero pagkatapos ang kamatayon, kung ara si Kristo sa aton nga kabuhi, wala kita sang kahadlokan, wala gid kita sang, we have no remorse and we will never regret. Why? Because 1 John 2:17 says, the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. There are two kinds of people in this world. Sa katapusan, sang sermon ni Jesus on the Mount, may duwa ka klase katawo. A man who built his house on the sand, and a man who built his house on the rock. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. But the house of the man who put his house on the sand fall flat. Pero ang tawo nga nagtuo kag nagsalig sa buhi nga batong bantiling nga amo ang Ginoo, maabot man ang unos, maabot man ang ulan, maabot man ang baha, the house of this man stood firm. Choose whom you believe and follow this prescription. Ano ang una nga prescription? Seeking God's presence. Ano ang ikaduha? Obeying God's precepts. Kag ano ikatatlo? Trusting God's promises. Remember, Jesus is the truth. He stands on His promise. He will never fail you. Father, thank you. Help us to follow your prescription so that every day in our walk, in our talk, and in our life, Jesus can be seen in us. In Jesus' name, Amen. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father.